बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। ये बात रद्द नहीं की जा सकती कि ज़लज़ला एक कुदरती आफत है और इसकी ख़बर देना, इसके वक्त से पहले ख़बर देना, ऐसी खबर देना जो कि पता भी नहीं है कि ज़मीन के नीचे क्या हलचल है और ऊपर बैठे लोग जो हैं इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों के दिलों का खदशा कि ये खबर झूठी हो सकती है, इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस की रिसर्च बढ़ती जा रही है, इस बात को मानना पड़ेगा कि साइंसदानों के पास जो है वो इस वक्त ऐसी रिसर्च मौजूद हैं, ऐसे आलात मौजूद हैं जो ज़मीन के अंदर होने वाली तमाम हलचल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं और तयन कर सकते हैं कि ज़मीन इस टाइम किस पोजीशन पर है और ज़मीन में इस टाइम कहाँ से क्या आवाज़ें पैदा हो रही हैं। और यही वजह है कि ज़लज़ले की जो नौइयत है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि किस तरह से प्लेट्स काम कर रही हैं और किस तरह ज़मीन गर्दिश कर रही है और किस तरह प्लेट्स का आपस में टकराव या रगड़ाव हो रहा है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डिच साइंसदान जो हैं वो उन्होंने क्या कहा और ज़लज़ला कहाँ आ सकता है, और पाकिस्तानी साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ज़लज़ला किस लोकेशन पर आ सकता है और कितने सालों बाद ये ज़लज़ला दोबारा से अपनी जगह रिपीट करेगा और सेम उसी जगह पर ज़लज़ला आएगा। और इससे पहले आज से 100 साल कबल पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान के इस खित्ते में कौन कौन सी लोकेशंस पर ज़लज़ला आया है जो कि कुदरती आफत को रिपीट करेगा। और हो सकता है, जैसा कि कहा जा सकता है और जैसा कि कहा जाता आया है कि हमेशा से पानी अपना रास्ता दोबारा से वही इख्तियार करता है, और इसी तरह ज़लज़ला भी कहा जा रहा है कि 100 साल बाद कम अज़ कम अपनी सेम लोकेशन को रिपीट करता है। आज की वीडियो में आपको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बताएंगे, वो मालूमात देंगे जहाँ जहाँ ज़लज़ला आ सकता है और जहाँ जहाँ ज़लज़ला आने के खदशात मौजूद हैं, और डिच साइंसदान ने किस बुनियाद पर कहा है कि पाकिस्तान की इस लोकेशन में ज़लज़ला आ सकता है। आज की वीडियो में आपके साथ जो है वो तफसील से बातचीत करेंगे, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। नाज़रीन निगरानी, जैसा कि हम कोशिश करते हैं कि एक रिसर्च करके आप तक ऐसी वीडियोज़ लाई जाए जो कि न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करे बल्कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ है भी, जैसे कि कुदरती आफत ज़लज़ले के बारे में कहा जा रहा है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ है भी तो आप उससे अलर्ट हो। हमारी हमेशा कोशिश रहती है, बस आपसे दरख्वास्त ये रहती है कि आप हमारी टीम का हिस्सा बना रहा करें और हमारी वीडियोज़ को दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ बर वक्त शेयर कर दिया करें ताकि इनकी मालूमात में बर वक्त इजाफा किया जा सके। अब बात करते हैं डिच साइंसदान की, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाका जात में ज़लज़ला आ सकता है। सबसे पहले तो देखें, इन्होंने जो पाकिस्तान की जिस सरहद की बात की है, जिन प्लेट्स को लेकर के बात की है, वो प्लेट्स सरहदें सोमियानी जो है, सोनमियानी एक मतलब के इलाका है जहाँ से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक फैली हुई हैं, जिनके प्लेट्स के बारे में ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि इन प्लेट्स के अंदर हलचल मच रही है और उस हलचल की वजह से ये ज़लज़ला आ सकता है। मगर उस ज़लज़ले की उस रिपोर्ट को लेकर के सोनमियानी की सरहदों वाली जो प्लेट्स हैं जिनको लेकर के डिच साइंसदानों ने ये कहा है कि ज़लज़ला आ सकता है, उसको जो है वो पाकिस्तानी साइंसदान ये कहते हैं वो सरहदें सोनमियानी से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात तक फैली हुई हैं, जबकि डिच साइंसदानों का ये कहना है कि ये ज़लज़ला अगर खुदा न खास्ता आता है तो वो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आएगा। लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों के मुताबिक ये सरहदें सोनमियानी की जो हैं वो पाकिस्तानी शुमाली इलाका जात फैली हुई हैं। जैसा कि अगर बात की जाए कि ये कोह सुलेमानी के जो पहाड़ हैं, ये कोह सुलेमानी तक महदूद नहीं है। इन पहाड़ों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के तमाम शुमाली इलाका जात से मिलता है और आपस में गहरा कनेक्शन है, और यही पहाड़ बलूचिस्तान के पहाड़ों में मर्ज होते हैं और वही पहाड़ शुमाली पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के जो पहाड़ हैं वो तादाद में बनिस्बत बलूचिस्तान के पहाड़ों से ज़्यादा हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और जो शुमाली इलाका जात के पहाड़ हैं इनका फैलाव बहुत ज़्यादा है। और अगर बात की जाए ज़लज़ले की और पाकिस्तानी जो साइंसदान हैं इनकी जो पेशन गोई है वो क्या कहती है, पाकिस्तानी साइंसदानों ने तो इस चीज़ का
قطعی طور پر کوئی تصدیق نہیں کی کہ زلزلہ کون سی لوکیشن پر آئے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ ریسرچ جو ہے وہ ڈچ سائنسدان یورپین کنٹریز کے سائنسدانوں کی کہہ لیں ان کی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، تو اس بارے میں پاکستانی سائنسدانوں نے اس بات کو رد نہیں کیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، مگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جن پلیٹس کو لے کر کے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آئے گا، ان کا پھیلاؤ پاکستان کے شمالی علاقہ جات تک ہے، اور خدا نخواستہ یہ امید انہوں نے ظاہر کی ہے کہ یہ زلزلہ اگر آتا ہے تو یہ زلزلہ صرف بلوچستان میں نہیں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بھی آئے گا۔ اگر بات کی جائے آج سے 100 سال قبل جب 1935 میں زلزلہ آیا تھا تو یہ چلتن رینج زلزلہ تھا، جس میں کئی ہزار جو ہیں وہ جانیں چلی گئی تھیں، اور ایک زلزلہ 1892 میں چمن فالٹ پر 9-10 کی شدت کا زلزلہ تھا، جس میں بہت زیادہ ہزاروں مطلب کہ لوگوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی تھی، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس زلزلے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب بات کی جائے 100 سال، اس عرصے کو تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، اور ابھی ترکیہ کی اگر پیشن گوئی کی جائے، پیشن گوئی کی طرف دیکھا جائے کہ ترکیہ کی جو پیشن گوئی تھی وہ اسی ڈچ سائنسدان نے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اب ترکیہ کے زلزلے کے ٹھیک 3 مہینے بعد پاکستان میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس بات کو بھی رد نہیں کیا گیا، کیونکہ زلزلے آئے ہیں لیکن اس نوعیت کے شدید جھٹکے نہیں تھے جو زلزلے ترکیہ میں آئے تھے۔ ترکیہ کے زلزلے نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ پاکستان اور ترکیہ کے زلزلے میں حالانکہ بہت زیادہ گیپ ہے، جو ترکیہ کے زلزلے تھے وہ شدید زلزلے تھے، اور پاکستان میں جو زلزلہ 2005 میں آیا تھا اس زلزلے کی شدت ترکیہ کے زلزلے کی شدت سے تقریباً 3 گنا کم تھی، مگر ترکیہ کا زلزلہ جو تھا وہ زیادہ تھا اور اس سے نقصان کم ہوا، اور پاکستان میں نقصان زیادہ ہونے کی وجہ ہماری کنسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اور اگر بات کی جائے کہ 100 سال بعد عرصہ گزرنے پر جو ہے باؤنڈری لائنوں میں دوبارہ سے زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو یہ بات درست ہوگی۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ قدرتی طور پر یہ قدرت کا ایک عمل ہے کہ پانی جو ہے وہ دوبارہ اپنے راستہ بحال کرتا ہے، جس راستے سے ایک بار گزر جاتا ہے اس راستے پر ضرور آتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں 100 سال پہلے کہہ لیں یا 200 سال پہلے کہہ لیں یا 500 سال پہلے کہہ لیں، اس لوکیشن پر اس ایریا میں اتنی بارشیں ہوئی ہوتی ہیں جس وجہ سے دریاؤں نے اپنا راستہ بنایا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھ لیں کہ ریگستانوں میں دریاؤں کا کیا کام ہے، وہ دریاؤں پہ اتنا پریشر پڑا ہوگا کہ ان دریاؤں نے اپنا راستہ بدلا اور دوسرے راستے اختیار کیے اور ریگستانوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ آپس میں ضم ہو گئے، مرج ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح جو زمین کے اندر موجود پلیٹس ہیں ان کا کام بھی بالکل وہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہلتی جلتی ہیں تو وہ ایک قدرتی عمل ہے، مگر جب ان کا آپس میں رگڑاؤ یا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک وقت کے مطابق، ایک جیسے کہ ایک دورانیہ 100 سال یا 200 سال یا 10 سال گزرا، تو اس کے حساب سے جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر شدید قسم کا زلزلہ جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈچ سائنسدان نے جس طرح بلوچستان کے لوگوں کو صرف بیدار کیا ہے کہ الرٹ رہیں، یہ صرف بلوچستان کو الرٹ نہیں رہنا چاہیے بلکہ شمالی علاقہ جات کو بھی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا اس نوعیت کا زلزلہ دوبارہ بنتا ہے تو وہ تمام جو ہے وہ پہاڑی علاقہ جات، خاص کر کے میدانی علاقہ جات میں تو کم نقصان کی ہمیشہ توقع رہی، اور اللہ پاک نے میدانی علاقوں میں ہمیشہ اپنا کرم رکھا ہے، مگر جتنے بھی پہاڑی علاقہ جات ہیں ان پہاڑی علاقہ جات میں رہنے والے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنا بچاؤ لازمی کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیف علاقہ جات میں جو ہے وہ لے جائیں کچھ دن کے لیے، جتنے دن کے لیے پیشن گوئی ہے۔